Zdravo svima i dobrodošli u Autologiju. Danas pričamo o otociklusu. Otociklus nastao je pre više od 100 godina. Iako su današnji automobili motori znatno napredniji i moderniji, sam ciklus nije se mnogo promenio. Poenta ciklusa je ostvarivanje mehaničkog rada, sagorevanjem mešavine vazduha i goriva. Danas ovaj ciklus se često naziva četvortaktni ciklus, jer ga jednostavno čine 4 takta. Ja ću danas da pričam o benzinskom motoru, a o drugačijim varijantama kao što je dizel motor ili drugačijim klipnim konfiguracijama kao što je Vankelov rotacioni motor pričat ću u nekoj od narednih epizoda. Sve počinje sa taktom usisa. Vidimo da je usisni ventil otvoren i klip se kreće na dole. Od spoljne mrtve tačke do unutrašnje mrtve tačke. Kako se klip kreće na dole, on usisava mešavinu vazduha i goriva koji ispunjava zapreminu cilindra, to jest komora za sagorevanje. Ova mešavina se inače ostvaruje ili u usisnoj grani ili direktno u komori za sagorevanje. I to u modernim automobilima koriste se takozvane brizgaljke koje pod pritiskom ubrizgavaju i raspršuju gorivo kako bi se ono što bolje pomešalo sa vazduhom. Nakon toga moramo da sabijemo ovu smešu kako bismo joj povećali hemijsku potencijalnu energiju. U kompresivnom taktu vidimo da su oba ventila zatvorena i klip se kreće na gore, sabijajući smešu do veoma male zapremine. I sad je sve spremno za radni takt. U radnom taktu također su oba ventila zatvorena i varnica od svećice pali gorivo. Gorivo brzo izgoreva i krene da se širi. Kako se gorivo širi, ono potiskuje klip na dole i ovo je u stvari mjesto gdje se vrši mehanički rad. Po fizičkoj definiciji, mehanički rad je jednak sili pomnožene sa pređenim rastojanjem i izražava se u džulima. Što je veća ta sila, to je veća i snaga motora i to je veći i obrtni moment koji motor ostvaruje. Dakle, pri projektovanju motora inženjeri gledaju da naprave što jaču eksploziju, da što jače potisnu taj klip. Nakon radnog takta moramo sve te sagorele produkte da izbacimo dalje da bismo mogli da započnemo novi ciklus. I ovo se dešava u posljednjem izduvnom taktu. Izduvni ventil je sada otvoren i klip se kreće na gore, izbacujući pod nekim nadpritiskom ove sagorele gasove dalje u izduvni sistem. Ovo bi bila neka vizualna reprezentacija ova 4 takta, čisto da nam da neku ideju o tome kako sve to izgleda. A ovdje imamo grafičku reprezentaciju na PV dijagramu gdje je P pritisak, a V zapremina. Obeležili smo sva 4 takta kao termodinamičke procese kroz koje gas prolazi u toku ova 4 takta. Posmetramo usisni takt. Od tačke 0 do tačke 1 imamo povećanje zapremine pri nekom konstantnom pritisku. Idealno u teoriji ovaj pritisak je jednak atmosferskom pritisku, ali u realnosti nikad nije tako, on je nešto niži od atmosferskog pritiska. Nakon toga imamo takt kompresije. Od tačke 1 do tačke 2 dešava se adiabatska kompresija. Znači, zapremina se smanjuje, pritisak se povećava bez dodavanja toplote spoljašnjoj sredini. Varnica pali gorivo i gorivo skoro u trenutku izgoreva i to vidimo ovdje kao porast pritiska od tačke 2 do tačke 3. Dakle, još se ne menja zapremina, a zapremina se menja od tačke 3 do tačke 4. I tu se vrši rad. Znači, u grafičkom smislu rad je u stvari površina ispod dijagrama. Ovo je adiabatska ekspanzija i nakon nje sledi otvaranje izduvnog ventila koje može se vidi ovdje kao nagli pad pritiska i kretanje klipa na gore koji pod nekim nadpritiskom izbacuje ostale produkte van dalje u izduvnu granu. Hvala vam što ste gledali. Stvarno. Nadam se da je objašnjenje bilo jasno, a koliko imate nekih pitanja, slobodno ih ostavite u komentarima i vidimo se sljedeći put.